साला बहुत दुष्ट है ये। गाइस पूरा पानी गर्म हो चुका है। गाइस कलर लगा दिया और उसके बाद हम उसको बढ़िया से जलाएंगे ताकि कलर बढ़िया तरीके से लग जाए। ये है हमारा प्याज और चिल्ली और ये है हम लोगों का चिकन का इस वीडियो को लाइक करता है एंड तक जरूर बने रहिए। पानी भी अच्छे से गर्म हो जाए, गर्म पानी पीना चाहिए। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been गाइस आवाज सुन रहे हैं आप लोग? हो जाइए गाइस, हो गया यार। गाइस ये देखिए गाइस, पूरी तरह हम लोगों का सब्जी अब रेडी हो चुका है गाइस। वाह हमारी बेटी के लिए है छोटा लेग पीस।
उन लोगों guys, मुझे बनना कष्ट लग शुरू करते हैं चिकन और आलू के साथ। কি কবি গাইছ সিদিনাখন ইমানেই ধুনীয়া লাগিছিল মানে আপোনালোকক ৰিয়েকশ্যন দেখাবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ যে ইমান ধুনীয়া লাগিছে বুলি মানে পুৰা ভিতৰত সোমাই গৈছোঁ আৰু দে এণ্টাৰেষ্ট তথাপিও ভিডিঅ'টো আপুনি আপোনালোকে চাই নিশ্চয় বুজি পাব বুলি আশা কৰোঁ দাদা। अबे लाहे खा वे डिंगीर लगी वो क्या यार इतना कहाँ जाएगा तुम यार। ये देखिए गाइस, अरे यार देख रहा है अंधा नहीं है क्या यार, देखो बोलते है जल्दी खाओ। खाओ सिम शुगर ना रानी नहीं नमो ơi Nói lên mà dừng hết lòng. Amo. गाइस पूरा हो चुका है, पूरा फुल हो गया गाइस। और आज के लिए वीडियो इतना ही है गाइस। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।